I can see. Peekaboo! Peekaboo. Peeky. Okay. Ito pagka malago ng talong. I just says anymore. It's just change. Ano siya? Baby. I can. Look. Look. I'm a penguin. I'm a penguin. Ano here? Sa mabigat. Bigot. That one. Ba't picture ang aking kuha? Hindi na talaga nakagana ang video. Puno na yung storage nyo. Ano na? Mag-delete na kayo. Upload nyo na sa... Tangina mo. Okay. Ano yun? Lumipad. Look. Listen, look. Look. Hey, ang avocado. It's all now. Small one there. For this. Anong klase avocado? Maliit ng bunga. Oh, tikman mo. Ang galing.